बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, ये बात हम आपको बताते रहे हैं कि तालिबान ने पेशकदमी शुरू कर दी है और अशरफ गनी के हाथ से गेम निकल रही है। अब उसका आज अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने अमली सबूत दे दिया है। और आप यूँ कहिए कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, आज अशरफ गनी ने तालिबान को सामने देख के जब उसको ये यकीन हो गया है कि वो कंट्रोल संभालने लगे हैं तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि अशरफ गनी ने 31 सूबों के अंदर तालिबान की हुकूमत तस्लीम कर ली है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप हैरान होंगे कि मैं बात कैसे कर रहा हूँ कि तालिबान 34 में से अगर 31 अजला के ऊपर काबिज हो गए हैं, उनकी हुकूमत या उनकी रिट कायम हो गई है, तो पीछे बाकी क्या बचता है? ये है बुनियादी सवाल। मैं आपको जस्टिफाई करूंगा इस खबर को और इस बात को कि वाकईतन 31 ऐसे ज़िले हैं जहां पे तालिबान का बाकायदा राज इस वक्त कायम हो गया है। और अशरफ गनी की हुकूमत की वजारत दाखिला ने एक एलामिया जारी करके बाज़ाब्ता तौर पे ये बात तस्लीम कर ली है कि ये 31 सूबे हमारे नहीं बल्कि ये तालिबान के हैं और तालिबान जैसे चाहें यहाँ पे अपना इक़्तिदार आगे बढ़ाएं। ये टॉप स्टोरी है। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि अफ़गानिस्तान के अंदर गुज़श्ता 48 से 72 घंटों के अंदर अमरीकी हमले, तालिबान का अटैक और तालिबान का भारतीय बेस का घेराव और फिर भारत के अंदर सूरत हाल और फिर चीन के अंदर पाकिस्तान का और चीन का मिलना, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए सूरत हाल अच्छी खासी कशीदा हो गई है। और कशीदा सूरत हाल का मतलब ये होता है जब किसी मुल्क के बॉर्डर के ऊपर फौज तैनात होती है तो सादा और आसान अल्फाज में हम उसको हालत जंग में कहते हैं। तो हमारे पास खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी बाकायदा फौज, मैं रेंजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एफसी की बात नहीं कर रहा, मैं दीगर पैरा मिलिट्री फोर्सेस की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल ज़बान के अंदर आपको बता देता हूं, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री मूवमेंट शुरू कर दी है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। और पाकिस्तान की फौज के दस्ते वहां पे तैनात कर दिए गए हैं, करना शुरू नहीं किए गए, तैनात कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे इस सिलसिले में तस्दीक कर दी है। और फिर तीसरी बड़ी खबर यह है कि कंधार के अंदर भारतीयों के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मामला जो काबुल के अंदर हो रहा है वो भी दिलचस्पी से भरपूर है। और अशरफ गनी के इत्तेहादियों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। और जो मैंने आपको 31 जिलों वाली सूबों वाली बात की वो इस खबर के साथ भी रिलेट होगा कि नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एम्बेसी के जरिए तालिबान को मैसेज कन्वे किया है और तालिबान को ताकत मान लिया है। और साथ ये मैसेज कन्वे किया है कि हमें अंदाजा हो गया है कि अशरफ गनी जैसा नालायक निकम्मा आदमी अफगानिस्तान नहीं संभाल सकता और आप ऑन मेरिट इस चीज को डिजर्व करते हैं और यकीनी तौर पे आप नए हुक्मरान बन गए हैं। ये असल डेवलपमेंट है अफगानिस्तान की जो इस मोमेंट तक वहां पे डेवलप हुई है। मैं ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत पे पेश करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। नाजरीन, अफगानिस्तान अशरफ गनी के हाथ से निकल गया है। 31 सूबे ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पे आप यूं कहिए कि तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं और अफगानिस्तान की फौज मैदान छोड़ के भाग गई है। अब आप कहेंगे कि सारी सूरत हाल के अंदर में ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, इसका खास मतलब है अशरफ गनी हुकूमत ने आखिरी पत्ता आजमाने का फैसला कर लिया है। असल खबर जो है वो ये है कि अशरफ गनी ने, उनकी हुकूमत ने, उनकी वजारत दाखिला ने अफगानिस्तान के 34 में से 31 सूबों के अंदर कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। और इस कर्फ्यू का जो मकसद बताया गया है वो ये है जी तालिबान की सरगर्मियों को रोकना है। चलिए, और कहा गया है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये कर्फ्यू नाफिज रहेगा और इस दौरान शहरियों को किसी भी किस्म की मूवमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं आगे चल के और बताता हूं, जरा ये आप सुन लीजिए। 3 ऐसे सूबे हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जिनको इस्तिस्ना दिया गया है। काबुल है, नंगरहार है और पंजशेर के सूबे 3 जो हैं उनको इस्तिस्ना या एग्जेप्शन दी गई है। अब
جو کہا یہ گیا ہے, جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ 31 اضلاع کے اوپر ان کا رول جو ہے یا راج آ گیا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ طالبان کا کنٹرول نہیں ہے اور اشرف غنی حکومت کی رٹ برقرار ہے تو آپ کو رات کو کرفیو کو لگانا پڑا. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کرفیو نافذ کون کروائے گا؟ عام طور پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کروائیں گے. اگر وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں, اتنی ہی ریاست کی رٹ بحال کر سکتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو کرفیو لگانے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ آپ ویسے ہی کنٹرول کر لیتے. اور اس کے علاوہ جن کے ڈر سے, جن کے خوف سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, کیا وہ کرفیو سے ڈرتے ہیں؟ طالبان تو آپ کی بندوق, آپ کے جہاز, آپ کے ٹینک سے نہیں ڈرتے, اور رات کو کرفیو کا اعلان ہو, اشرف غنی کے کرفیو کو طالبان مان جائیں, واہ واہ سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے کبوتر کا بلی کو دیکھ کے, موت کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں. اب پاکستان اس صورتحال سے غافل نہیں ہے, اور جب فوج کی موومنٹ ہوتی ہے تو یہ انتہائی حساس معاملہ ہوتا ہے. پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر پہلے لیویز تھے, ایف سی تھے, حتیٰ کہ رینجرز کو بھی ڈپلوائے کیا جاتا رہا ہے اسمگلنگ اور دیگر معاملات کو روکنے کے لیے. اب چونکہ اس طرف طالبان ہیں اور اشرف غنی کی حکومت ان کو روکنے سے روک نہیں پا رہی, ان کو باز نہیں رکھ پا رہی, ایسی صورتحال, بگڑتی صورتحال کے اندر پاکستان نے اپنی پیرا ملٹری فورسز کو وہاں سے ہٹا کے اپنی فوج تعینات کر دی ہے. اور یہ فیصلہ افغانستان کے اندر طالبان کے عروج کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ تاجکستان کے اندر ان کے 1000 سے زائد اہلکار بھاگ گئے تھے. اگر یہ اہلکار بھاگ کے پاکستان آ گئے, طالبان ان کا پیچھا کریں, تو پاکستان کے لیے کیسا سینیریو ڈیولپ ہو جائے؟ پاکستان ایسے سینیریو کے اندر نہیں جانا چاہتا, ایسی صورتحال کے اندر نہیں جانا چاہتا. یا پھر طالبان اس طرف آئیں اور افغان فضائیہ اپنی طرف سے ایئر اسٹرائکس کرنے پاکستان کی طرف آئے, ہم برداشت کریں گے؟ قطعاً نہیں. اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے پاکستان نے اپنی فوج کو ڈپلوائے کر دیا ہے. اور پھر آخر میں جو بہت بڑی خبر ہے وہ ہے انڈیا سے ریلیٹڈ اور افغانستان سے ریلیٹڈ. ناظرین, خبر یہ ہے کہ کابل میں بھارتی سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے, اور قندھار کے بعد کابل میں بھارتی پریشان ہیں, اور کہا گیا ہے کہ اٹ موسٹ ویجیلنس ایٹ آل ٹائمز. 2 صفحات پہ مشتمل اس صورتحال کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہر وقت چکنا رہیں. اور جو آخری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ افغانستان کے تمام صوبے ڈینجرس سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اشرف غنی کی حکومت فال کر رہی ہے, اور اس کا دوست بھارت بھی یہ بات مان رہا ہے. اور کہا گیا ہے کہ بھارتی شہریوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, ان کو مارا جا سکتا ہے, ان کو کڈنیپ کیا جا سکتا ہے, اس لیے اپنے آپ کو محدود کر لیں. اور اس سے بھی جو دلچسپ بات ہے, کہا یہ گیا ہے کہ جو ملٹری انسٹالمنٹس ہیں, فوجی چوکیاں جو ہیں یا فوجیوں کے رہنے کی جگہ ہے, ان سے دور رہیں. حتیٰ کہ ایک اور بات کی گئی ہے, کہا گیا ہے کہ اگر افغانستان کی فوج کی کہیں موومنٹ ہو اس سے بھی دور رہیں, کیونکہ وہ تو طالبان کسی وقت بھی نشانہ بنائیں گے, اور اگر آپ نشانہ بن سکتے ہیں. یہ ہے آج کی صورتحال کرکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرف غنی نے صورتحال مان لی ہے کہ اس کے اقتدار کا سورج ڈوب گیا. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.